આ છે ને દાદાની આ એટેનોલ છે. અડધી ગોળી ખાઓ છો ને તમે? આ તો બધું આને છે ધવલભાઈની છે ને બધી. હવે છે ને સવારની એક ગોળી બંધ કરવી પડે આને. ધવલભાઈ ને? હા. બપોરની ને રાતની તો આપણે એક એક ગોળી બંધ કરી છે. હવે સવારની એક બંધ. અને કાલથી શું થાય? સવારે એક ગોળી, બપોરે એક ને સાંજે ત્રણેય ટાઈમ एक एक बब्बे ने कई जरूरी है एक लेवानी. उसको आज की भी आए ना तो ब्रेन को उठाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा. जागो भाई, आपको ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए रखा है इधर, आराम करने के लिए नहीं. आपने ऐसी दवाई दी थी ना, उसको आराम आराम करने की आदत हो गई. किसी आदमी इतना आलसी रहता है ना, उसको साल 2 साल नहीं उठा ना तो तीसरे साल तो वो भूल जाता है कैसे उठा. उसका ब्रेन भी आपने वैसे ही कमजोर करके रखा था. अभी उसको बोलेगा ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, चलो उठो. नसों में वो खुद ही खींचने लगेगा ब्लड ऑक्सीजन. 2 मिनट में शांत. बस आपको कुछ नहीं करना है. हाँ बस. ने आने છે ને ફોલિક એસિડ ની ગોળી છે આમાં. આ ચાલુ રાખજો. આ ચાલુ રાખવી છે ને. હા બસ આ ચાલુ રાખો. હા.